हेलो एवरीवन हो देखा नहीं ऊपरे जो मसाला तो ओला मसाला बनाई देखाई मुझे आजको माने किला मसाला बनाई किला सब देखाई दिमु आमी आजको हो बर्तमान देखाई आर आमी हो जन देखा काली ओनो मसाला बनाई आज बर्तमान मसाला बनाई किला देखाई मु आमी ओ बर्तमान ओ वीडियो स्टार्ट हो तो बर्तमान मसाला बनार बर्तमान हो तो येला गुड़ाई गुड़ाई मसाला बनार एगु मन गोटे सोजा ना মানে কষ্ট আছে মানে গরম খুব গরম আছে মশলা এগু ও বর্তমানে আলু ভর্তা দিব ও আলু ভর্তা দিব একদম 70 টাকা আলু ভর্তা লাগাই ও বর্তমানে উঠাইব এগু উঠাইয়ে বর্তমান দিলাইব বর্তমানে উঠাইয়া ও বর্তমানে প্লেট রাখবো ও বর্তমানে নেনকি প্লেটও করি ও বর্তমান বড়া দিছে বড়লা দিছে চাটনি সাম্বার মূলক সাম্বরনি সব রেডি একটা দাম 70 টাকা।